Selina Moria si ikelengi Tuhan ta Yesus Kristus ibas paksa enda bujur si katakan mandi bata ija kita nggo ibrena kesempatan guna muji di bata janah pe nambahi pemetahta alu ngorati kata di bata maka ibas kita menakan PA Morianta enda mari dage si puji Tuhan ta rende kita ibas kitab ndenden nomor 220 sada si endeken ayat pemena saja. Bersikaplah ukur tak adindahi di bata ukur si sarbun silit bas kita endaskanlah manbana ban ia si merekan pengadi makana kita derek minter kali di Yesuslah si bahan manta tentu malam kol adeta Selina Moria mari dage sikap ukurta ertoto kita guna menakan peanta ertoto kita Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga larang ngadi-ngadi kami mengatakan bujur man bandu o Bapa sebab dijak kami maka kelengaten du tetap singarak-ngarak kegeluhan kami taruh kendu kami kubas paksa enda bancika kami ikut muat bagin ibas PA Moria kami Tuhan ati kami ibas kami RPA enda gelah reh nambahna pengangkai kami karena katandu gelah iangka kami kaisi isruakan ibas kegeluhan kami pengasuh kami Tuhan guna ngorati katandu ras ngasuh pe kami makikan cakubas kegeluhan kami bagendang pengharapan kami Tuhan pertoton kami ibas kami menakan PA enda isahkan kami membantu erkalangkan anak Tuhan kami Yesus Kristus amin. Selina Moria kata di bata si jadi ora tenta ibas minggu enda ibuat ibas perbahanan Rasul ayat 16 perbahanan Rasul bindu 16 ayat 10 telu sekariku ayat 10:5. Mari ras kita memperdiati kenca. Asum wari sabat kalak Jahudi lawas kami kudarat kuta ku tepi lau sebab yakap kami maka lik ije ingan ertoto kalak Jahudi kenca kami kundul ngerana kami mandi beru si pulung ije sekala ibas diberu gelarna Lydia ia itia tiranari janah dahina erbinaga uis si meherga ungu rupana ia kalak Junani si ersembah mandi bata italangi Tuhan ukurna maka tutus ke Athena megiken kai si ikatakan Paulus ia ipridiken raskrina isi jabuna jenari iundang naka
iundangna kami ku rumah na nina. Adi ia kandu maka aku tuhu-tuhu nggoto man Tuhan. Marilah kesilang ku rumahku. Ipindo kena gelah kami kesilang ku rumahna. Sehjenda katana. Pertulungan Moria si ikelengi Tuhan. Kata di batan dai si jadi ora tenta enggo ras kita megi kencang ras te maman banta nina erdahin entah pe karir ras ngelai erdahin ras ngelai adi ngerana kita arah temanta enda maka setiap kita manusia singgelo ibas doni enda salah sada kewajiban emekap erdahin. Kewajiban erdahin janah pe dahin enda emekap salah sada pendilo di bataman manusia guna erdahin. Adi sinin ibas kitab Kejadian maka nina di bataman manusia maka manusia harus cur-cur panasna guna datken rezekina. Janah pe iendesken di bataman manusia guna ngusahai ras jagai doni tinepa di bata. Maka ade erdahin nita enda enggo salah sada kewajiban kalak singgelo ibas doni enda. Ya di sinin kape ibas tulisan Rasul Paulus bas bindu-bindu sidebana maka ikatakenna kalak sila erdahin ula ibre man. Jadi endang pentingna erdahin man banta krina manusia. Maka melala kita manusia gundari enda krina ke terdaram-daram dahin kayaknya dia dahin si banci kudahikan. Kerina ke manusia darami dahin si nggolik dahin nape itambahin ka uga carana maka banci ka tambahna pemasukan. Apalagi ada sini ibas zaman Covid enda maka melala ke silah pengangguran sila banci ikerjakan tapi melala kalau sidah moria tidak tinggal diam. Ibas pandemi enda moria langgit kem tapi i usaha kena maka tantangan ibas kegeluhan nape banci ibahana jadi peluang. Contohnya adi sini ibas Facebook maka moria anta melala kalau jualan online jualan online kai pe banci idaya kena jana ia banci ndak duit jadi banci menutupi kekurangan biaya hidup di tengah-tengah keluarga. Maka erdahin setuhuna la pilihan lebih-lebih di bata. Megati kita menganggap adi erdahin maka siakap layak sebagai pegawai negeri. Kerja perusahaan si galang. Tapi ada kerja-kerja si deban siakap la mahaga. Setuhuna la bo makna erdahin. Kai si masuk kita dahi kenca alu tutus. Kai pedahikan adi labo tutus labo banci berhasil. Adi gundarika adi kuidah uga kalak si erdahin baik ia si kujuma ku rumah pe delaya kreatif labo berhasil. Tantangan semakin banyak, hama-hama sinuan semakin banyak. Maka adi si idah jago kal gendari krina petani-petani da banci ia berhasil. Walau melala tantangan-tantangan si harus dihadapina guna hasil usaha pertaniannya. Apalagi ada ibas lingkungan tak enda sabah hama piga-piga macam si harus dialakan tapi bacika ia berhasil berarti manusia gundari nggokrina pentar nggokrina kreatif maka banci idahi kena dahin berhasil. Si peduakan erdahin ras ngelai ninandai temanta. Adila kita ngasuk dahi kendahin ta alu tutus.
mungkin labu kita ngasuk ngelaksanakan tugas kita sebagai pelayan, ngelai. Maka ada kalak si menjingkat, kalak si tutus ibas ian dahi kendahinnya, kang karisi ngasuk ia ngelai. Maka antara erdahin ras ngelai enda laban si ipisahkan, harus duana ia sendalanan. Harus duana sendalanan, laban si aku ngelai saja. Minta. Iya aku ngolatih ko akak erdahin, minta kalian kate kang ngelai. Entah pindahin perpulungan. Endape lapas. Sebab dahine pemeregi bata. Ngosi dahikan. Jadi eka sibar alasan ibas kita lah ikut melayani muji Tuhan. Enda enggo salah. Adi sini dari ibas renungan ta ibuat ibas Perbahanan Rasul-Rasul 10:6 ayat 10 telu. Judul perikop nanina Lydia siringan i Filipi teman Yesus. Isekin Lydia enda sosok Lydia maka nggo sempat ku akak diangkat ku bahan renungan ta enda karena belala kal siman usihan ibas kegeluhanna. Lydia enda kalak Junani tapi ia nggotuk man Tuhan. Nggotuk man Tuhan ras pendahinna ninandai perbinaga uwis si meherga si berwarna ungu. Ade uwis meherga warna ungu ini labo sembarangan kalak makesa. Si makesa kalak-kalak bangsawan ras kalak-kalak si pejabat si ngasuk makesa karena mahal harganya. Tapi Lydia enda ngasuk ia mengelola usahana endayakan uisi meherga jumpai kalak-kalak pejabat tentu saja bas ia lid ketutusan ras lid kreatif. Banci ia perbinaga kubas kalak-kalak si erduit, kalak-kalak si membutuhkan. Jadi tahna kuja barang ni harus didayakan, ras tahna makana pasti laku. Maka melala kita endape nggo si kukuri krina kai si banci kuban usahaku belah banci melala kalak si membutuhkan. Tentu saja banci aku dan ulih sitik-sitik ateta. Sini arah contoh Lydia enda emekap sekala diberusi mejingkat si kreatif dengan tutus janah setia man Tuhan. Langa de biasanya kalau Junani lenga bonggik nandai dibaca, kalau Yahudi pela malang nandangi kalau Junani. Artitekan kalau Junani enda dianggap kalau Yahudi kafir. Tapi artitekan ia ngotuk man dibata janah peteri dah arah kai sila ko kena gedang-gedang wari maka Lydia enda nggo ipridikan sada jabuna ia janah nggo kenca ia ipridikan merhatkel ia berita si meriah entah pe Rasul Paulus singgah ku rumahna. Jadi tridah kesetiaan Lydia enda erdibata maka merhatkel ia reh perberita si meriah ku tengah-tengah jamuna mungkin sura-surana gunan jamu entah pe mungkin lid denga kakna siman sungkunenna meriah kakna ngerana ras perberita si meriah endam salah sada kriteria kalak si erkini teken dengan tutus mandi bata. Adik kita ibas perpulungan ta khususnya Moria melalui ngakal kelemahan tak adi sini uga ibas kegeluhan Lydia enda. Dahinta saya ka usur si perluna. Lydia pe kalak sibuk iya, kalak perbinaga tahun dua dia kalak perbinaga paling sibuk. Jamna pe harus tepat. Tapi kerina banci aturna maka jual dahinna erbinaga pe latading ia ngelai pe la ketadingan jadi teridah ibas pendahinna ras
ibas pelayananna, maka Lydia enda sekala diberu pernanden si kreatif. Jadi arah renungan ta ibas PA Morianta wari enda, maka marilah si contoh Lydia ibas ora tenta enda, gelah kita pebanci jadi Lydia simbaru ibas geluhta ngasup kita dahinta alu tutus, ngasup kape kita ngelaksanakan pelayanan ta ibas tengah-tengah kegeluhan ta. Endam kuakap si penting kelman banta selaku Moria, si harus megegeh di tengah-tengah jabu. Moria si harus jadi tiang doa di tengah-tengah jabu. Harus perlu diperlengkapi melala aru kata dibata gelah megegeh. Enda mencaar banca kita megegeh kata dibata. Maka ulah kalau si ban alasan karena latih, karena dahin makalah kita muji Tuhan, makalah kita melayani. Dahin pemere dibata ibadah kita man Tuhan si harus kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ulaka kita lupa nahkan keleng ate nangdangi teman ta sesama manusia. Endam sini katakan pelayanan entah pe ngelayani. Bagendam kokap kata dibata si banci si sehken ibas wari enda dibata si masu kita bujur amin mariras kita ertoto. Bapa singan ibas kini kerajaan surga, bujur sehken kami man bandu Bapa, ibas kami enggo megiken katandu. Tuhan kam sinuanken katandu kubas pusuh kami krina moriandu. Gelah banci kami bertambah-tambah tutus kami ibas dahiken dahin kami. Gelah arah ketutusan kami pe Tuhan, banci kami nambahi waktu kami tole ibas pelayanan kami. Te kami Tuhan, adik kami erpengendes dengan ernalem man bandu, katawari pe kami datken penampat ibas kamnari. Endam pengharapan kami Bapa, isahkan kami pertoton kami man bandu arah anak Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Gundari mari katole si puji dibata rende kita ibas kitab Mendendenta nomor 255 ayat si peempatken. Adi perkisatlah kelin gunana, jalma menjingkan maka ngena atena, kala si malang nandangi Tuhan, lakak ini bakla bonggit nogan, maka dahikanlah alu tutus, olah lakokan alu mekarun. Semina Moria Gundari mari si bengkerti kubas pertoton sapaat ras pertoton Tuhan ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami seringan ibas kini kerajaan surga, lar ngadi-ngadi Tuhan kami ngatakan bujur man bandu, sebab kami kap mencaingan pengendesan geluh kami.
Tuhan, berbagai-bagai macam kegeluhan kami, sila iangkai kami, kebiaran sila kami ngasup katawari ngadina, karena sia Tuhan melala perusuh si erbahanca kami kote ibas kebiaran kami ibas paksa gundari enda. Amin bagepe Tuhan, kami tetap lalupa muji gelarnu dengan ngatakan bujur, sebab kamkap sinangkai kerina ibas kegeluhan kami. Kam sinangkai Tuhan kai kebiaran kami kerinana. Maka Tuhan, reh kami rusurman Bandung ngadap, guna mindo penampat ras mindo perkuah atenu. Gelah ibas kegeluhan kami Tuhan, kami tetap jaga kawalindu. Berekendu tetap kesehatan man kami kerina moria-moriandu. Ras tetap kam sing kuasai pusuh peraten kami. Amin nagia melala perbeberi si hadapi kami Tuhan. Kam tetap sinegu-negu kami. Gelah banci kami megegeh. Ras ngasup pe kami ngala kenca. Seh kubas kemenangan si ialokan kami. Tuhan, ertotope kami, karena kami kerina moriandu, terkhusus moria kami si enggolan sia Tuhan, laterligen matandu natap, menterem moria-morian kami si lansia, si enggo man arak-arakan karena pinakit silip ibas daging kulana. Endape iendeskan kami man bandu Tuhan, gelah kam tetap sinampati ia. Terlebih-lebih nangdangi moria lansia kami, nondong Miko, nondong Teddy, Tiga Nuel, nondong Chandra. Tuhan moria kami enda, sangana erbebe ibas pinakit na gundari. Engko melala usaha si ipakikan kami, guna pepalem pinakit moria kami enda. Tuhan sinampati, Tuhan si mereken gegeh ras kengasupen man moria kami enda. Gelah tetap ia tabah ibas dalani kegeluhanna. Sebab kamkap si metahsa Tuhan, kam si ngatur kenca ibas kegeluhanna. Gelah banci tetap ia ngasup geluhkan geluhna. Makar toto kape kami Tuhan nangdangi kerina keluarga. Gelah banci pe tetap ngasup ia ngadep-ngadep moria kami enda. Gelah banci pe malam atena Tuhan ibas ian dalani umurna si enggo lanjut, tetap ndakken keleng ati ibas kam nari bagi pe ibas keluarga nari. Maka iendesten kami Tuhan moria lansia kami enda man bandu. Bagi kapi Tuhan moria-moria kami si RBB berjuang ibas paksa genduari guna ekonomi keluarga. Enda pe Tuhan kam si ngajari kerina moria kami, kam si masu-masu kerina pendahinna. Gelah banci kerina ngasup yandahi kendahinna guna nambahi entah pe mencukupi kebutuhan hidupna. Bagian dan pengharapan kami Tuhan, ibas pertulungan moria kami enda nari, isahkan kami pertoton kami man bandu. Bagian dan Tuhan, dengkah kendu pertoton kami enda, iendeskan kami man bandu arah anak lu Tuhan kami Yesus Kristus, singgo ngajari kami erban pertoton Tuhan, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipe badiamin, rahlah min kini rajandu, sahlah min peratendu ibas doni enda bagini surga, berikan man kami akan cukup ibas wari enda, alami salah kami, bagini alami kami salah kalak empak kami, olamin kami ibaba kam kubas percobaan,
tapi ulangilah kami hidup si ilat nari, sebab kami si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Salam man banta muria, salam sehat, man banta krina, bujur ras mejuah-juah. Ya, lo tahu